अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमा सावल और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अशरफ सावल और आप देख रहे हो फर्स्ट न्यूज़ पे प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। आज मैं लाहौर के इलाके समनाबाद में मौजूद हूँ और ये पीएस समनाबाद और डीएसपी सर्कल भी समनाबाद लगता है। एक बेवा के घर पे मौजूद हूँ मैं, जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये हैरत अंगेज तौर पर कुछ हकायक ऐसे हैं। कहते हैं कि पंजाब पुलिस जो है कि मुल्ज़िमों के पीछे दूर दूर तक जाकर मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करती है, हकायक के मुताबिक सब कुछ करती है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ इसके बरअक्स हुआ। मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि ये टूटा हुआ दरवाज़ा जो है ये उस 70 साला बुढ़िया औरत का है जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन वो अपनी बेटी की कुछ मदद से यहाँ पे अपना गुजारा कर रही है, यहाँ रहती है। उस घर में कोई मर्द नहीं है, लेकिन इस खातून जो है डीएसपी समनाबाद और पुलिस की भारी नफरी ने तकरीबन 20 से 25 जो जवान यहाँ पे आए, पुलिस अफसरान थे डीएसपी की क़यादत में। पहले उन्होंने ये दरवाज़ा तोड़ा और असल हक़ाइक़ क्या है, किस वजह से वो आए, इस फैमिली से हम मिलेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो है कि नीचे का दरवाज़ा तोड़ा गया है। बताया ये गया उन्हें कि यहाँ कोई जवारी जो जुआ खेलने वाले बैठे हैं, लेकिन जिस औरत से मैं आपको अब मिलाने जा रहा हूँ उसकी एज तकरीबन 70 साल के करीब उसकी एज है। और उससे जब आप मिलेंगे तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर जो पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया है कि बिल्कुल घटिया और बेबुनियाद इल्ज़ाम है, जिसमें कहा गया है कि इस घर में जुआ जो है कि खिलाया जाता है या जुआ खेलने वाले लोग मौजूद हैं। मैं उस फैमिली से बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अनायत बेगम। अच्छा, अनायत बेगम साहब। अम्मा मैं तो आपको अम्मा ही कहूँगा। अम्मा जी ये बताएं कि ये जो दरवाजे टूटे हुए हैं किसने तोड़े? ये पुलिस वाले ने तोड़े। क्यों? ये तो मुझे पता ही नहीं, मैनू दसदे ही नहीं। मैं नहीं पुत्र इधर कोई चोर नहीं आया, नहीं आया। मैं तो जिस दिन नमाज शुरू की थी ठीक था ते मैं तो जिस दिन नमाज शुरू की थी मैं पुत्र इधर चोर नहीं आया। कोई 15-16 बंदे सी, इस तरह के कपड़े सी, इस तरह के उन्होंने काले कपड़े। तो मैं डरदी भी सा, मैं पुत्र तेरी माँ हैगी? आंदा हाँ मेरी माँ हैगी। तो मैं देखो मेरा भी सिर चिट्टा है, तू मेरा भी लिहाज रख पुत्र है। मैं कड्डी औरत मेरा सारा टब्बर तो बलोचिस्तान में रहिंदा है, तो मैं कड्डी औरत तू इस वक्त मेरे को दस उत्ते ताला लगा है उतरे घर नूं। आंदा अम्मा इहदी चाबी दे। मैं कहा पुत्र तू फड़ा ना मैनू नंबर, मैं तेनू चाबी देवां। मैनू पता ही नहीं, थले सारे ने ताले तोड़े ने थले। अच्छा, किसने तोड़े ये ताले? ये पुलिस वालियां ने तोड़े। नाज़रीन ये देखें, इस अम्मा के सफ़ेद बाल देखें, और जो लाहौर पुलिस ने, समनाबाद पुलिस ने जो बेहिसी का मुजाहरा यहाँ पे किया है। इसके घर के पहले नीचे का दरवाज़ा तोड़ा, फिर ऊपर का दरवाज़ा तोड़ा, रात की तारीखी में आके ये दरवाजे तोड़े। अगर खुदा ना खास्ता इस माँ की जो उम्र है इस लिहाज से उसे ये पुलिस के खौफ से अटैक हो जाता, तो इसका जिम्मेदार कौन था? इसका जिम्मेदार हुकूमत वक्त जो है वो इसकी जिम्मेदार है कि पुलिस को इतनी खुली छूट क्यों दी हुई है किसी भी शरीफ के शख्स के घर में, और ऐसी खातून जो ज़ईफ़ अल उम्र है उसके घर में अचानक दाखिल होना, उसके दरवाजे तोड़ना। ये नहीं कि उन्होंने नौ किया, दरवाजे तोड़े। क्यों गन्ना आखिया पुत्र इत्थे कोई चोर नहीं, पुत्र कोई चोर नहीं। मैं तेन पिछा दसा तेरे पैरों थल्ले जमीन निकल जाए। तू मैं कदी औरत हाँ, मुझे तंग ना कर। तेरी माँ हैगी है, मैं भी तेरी माँ वा। जा मेरा पुत्र कंधा ओ वे, कंधा ओ वे, कंधा ओ टैंकियां वे, ओ टैंकियां घर के अंदर आके सारा सामान उन्होंने को कीती। पुत्र मैं तो तेनू दस नहीं सकती उन्हें जो मेरे नाल कीती है। ऐदा भी कब्जा आए तो टूटा, वो भी दरवाजा टूटा। मैं बेवा वेख मेरी नुनिए की फोटो लगी, मैं 3 साल मेरी बच्चियां ने बाप नहीं वेख्या। अभी मेरी आशा पर इन्हें अपना अबू नहीं वेख्या, अपना बाप नहीं वेख्या। हड्डियां विंगियां, अभी उंगलां विंगियां, हड्डियां दर्द कर दियां। इन्ने तरले लै इधर मेरी एक नहीं बात मनी, मेरी एक नहीं बात मनी। मैं बड़े ही तरले लाए। नाज़रीन समनाबाद पुलिस के हवाले से मजीद हक़ाइक़ जो है वो भी मैं आपको सामने लाऊंगा, और ये डीएसपी समनाबाद की क़यादत में सब कुछ हुआ है।
اور جہاں سے آگے اس جو اماں ہیں خاتون تقریباً 70 سالہ، اس کے آپ نے سفید بال دیکھے ہیں کہ سفید بالوں کے ساتھ وہ کوئی غلط بیانی نہیں کرے گی جو پنجاب پولیس نے کیا۔ عثمان بزدار صاحب، ایک وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں اور کیا کیا ہوا ہے۔ چھوٹا سا بریک۔ چائے کو ٹھنڈ کرا دیں؟ سونیا کوکا کولا پلا دے، ظالما کوکا کولا پلا دے، کوکا کولا پلا دے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں آپ کو لاہور کا علاقہ سمن آباد، پی ایس سمن آباد، ڈی ایس پی سرکل سمن آباد کی جو رات میں ایک بیوہ کے گھر پہ توڑ پھوڑ کرنا اور اس کے گھر پہ آ کے دھاوا بولنا بھاری پولیس کے ہمراہ، تو آپ نے اس اماں کی 80 سالہ جو اماں ہیں اس کی گفتگو سنی۔ اب ان کی بیٹی سے میں آپ کی بات کرواتا ہوں کہ جب انہوں نے اپنی ماں کو ایسے پایا کہ پولیس کے خوف سے وہ بالکل ایسی حالت میں تھی کہ خدا نخواستہ اسے اٹیک ہو جاتا، بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اہل محلہ نے ان کی بیٹی کو کال کی اور بتایا کہ آپ کی والدہ کے گھر پہ پولیس نے بھاری مقدار میں آ کے ریڈ کی ہے، تو اس بیٹی پہ کیا گزری ہوگی اس سے بات کرتے ہیں۔ جی کیا نام ہے جی آپ کا؟ عائشہ نام ہے میرا۔ اچھا عائشہ بی بی، بتائیں کہ کیا ہوا تھا؟ بھائی یہ رات کے 2 بجے کے دوران نا 2 بجے کے پہر کے دوران پولیس کی بھاری نفری آئی ہے۔ مین انہوں نے گلی کا گیٹ توڑا ہے، سب سے پہلے گلی کا گیٹ توڑ کے وہ لوگ، یہ 3ری منزل میں میری والدہ رہتی ہے، تو اس کا گیٹ توڑا ہے ناجائز۔ انہوں نے، میری والدہ چھت پہ سو رہی تھی، 70 سال ان کی ایج ہے، آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ میرے باقی بہن بھائی سب کوئٹہ میں ہوتے ہیں، میں صرف یہاں پر ہوتی ہوں لاہور میں۔ تو انہوں نے ناجائز، بالکل بلا کسی جواز کے انہوں نے ناجائز کیا ہے۔ پولیس نے بہت ناجائز کیا ہے۔ رات کو میری والدہ کی بہت ایک طبیعت ناساز ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ جب میں آئی ہوں، میں پھر ان کا بلڈ پریشر چیک کروا کے آئی ہوں، ان کی بہت ہی، ان کو ہارٹ کی بھی تکلیف ہے، تو ہارٹ کی بیٹ بھی ان کی بہت تیز ہو گئی تھی۔ بہت ناجائز کیا پولیس نے، سارا گھر کے دھرم بھرم کر دیا، گیٹ توڑ دیا، اور بہت ہی ناجائز ہوا ہمارے ساتھ، کیونکہ ہمارے ساتھ میں کوئی مرد بھی نہیں تھا۔ یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ پولیس نے کیوں کیا؟ مجھے اللہ جانے کیوں کیا، ہمیں تو یہ چیز سمجھ ہی نہیں آئی کہ کس چیز کا اندیشہ تھا ان کو۔ نہ تو یہاں سے کوئی اسلحہ برآمد ہوا ہے، نہ کوئی منشیات برآمد ہوئی ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی، نہ انہوں نے کوئی ہمیں اس چیز کا وہ دیا کہ کیوں کیا ہے۔ مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آئی، میں تو خود اس چیز سے حیران ہوں کہ پنجاب پولیس یہ حرکت کر سکتی ہے کہ جہاں پر کوئی مرد بھی نہیں ہے، نہ اس کا بیٹا ہے یہاں پر، نہ شوہر ہے، نہ کوئی ہے، اور وہ اندر انٹر ہو گئے جیسے کسی ڈکیت کے گھر میں انٹر نہیں ہوتے، وہ ایسے انٹر ہوئے ہیں یہاں پر۔ اچھا آج مجھے یہ بتائیں کہ آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، سی ایم پنجاب سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گی نا، یہ تو پولیس والوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ ناجائز کیوں کیا ہے میری والدہ کے ساتھ۔ کیا انصاف نہیں ہے یہاں پر کیا بڑے جو اولیاء اداران بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے خلاف؟ یہ پنجاب کی پولیس کیا جو کچھ چاہے کر سکتی ہے، ان کو ہر چیز کا اختیار ہے کہ کسی بیوہ عورت کے، اکیلی عورت کے گھر میں یہ لوگ انٹر ہو کے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس چیز کا تو اب وہ ہمیں جواب دے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر میری ماں کو اٹیک ہو جاتا، کچھ ہو جاتا، وہ اوپر کی وائر بھی توڑ گئے بجلی کی، یہ تو شکر ہے کہ وہ بچہ تھا نیچے، حیدر نام ہے اس کا، اس نے میری والدہ کو بچایا کرنٹ سے۔ اللہ نہ کرے اس کا کل کرنٹ سے اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو کیا پنجاب پولیس اس چیز کی ذمہ داری اٹھاتی؟ کون اس چیز کا ذمہ دار ہوتا؟ کوئی ایس پی ہوتا، ڈی ایس پی ہوتا، آئی جی ہوتا، ڈی آئی جی ہوتا، کون ہوتا ہے اس کا ذمہ دار؟ اور کس بیس پہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ 70 سال کی عورت کے گھر میں انہوں نے ریڈ کی ہے، کس بیس پہ کی ہے؟ ہمیں اس چیز کا بیس بتائیں، کیا وجہ ہے، کس بیس پہ کی ہے؟ یہ تو بہت ناحق کر رہے ہیں۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو 70 سالہ اماں تھی، اس کی بیٹی عائشہ بی بی نے جو کہ حالات ہیں وہ بتائے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پولیس پہلے تو قانون ہے ہمارے پاکستان کا، اگر کسی کے آپ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرو گے، یعنی کہ آپ اس کی چار دیواری کے اندر جاؤ گے، یہ تو وہاں پہ بھی آپ کو سرچ وارنٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور جب پولیس سرچ وارنٹ دکھا کے گھر کے اندر جا سکتی ہے۔ لیکن اس اماں کے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوا، ان کا گھر کے دروازے جو ہے نا کھلوائے نہیں گئے، توڑے گئے،
जो ताले लगे हुए थे वो भी तोड़े गए। इनकी पूरी फैमिली कोयटा में रहती है और यहाँ पे कुछ ऐसा जो है ना सरगर्मियाँ नहीं हो रही थी जिनकी वजह से पुलिस को इस तादाद में आना पड़ा। लेकिन अब अहले मोहल्ला जो है उनसे हम बात करेंगे, अहले मोहल्ला से बात करेंगे और उनसे भी हम मालूमात लेंगे कि क्या इस अम्मा के घर पे पुलिस का इस तरीके से रेड करना, इस तरीके से आना, इसके पीछे क्या कोई पुलिस की ज़ाती रंजिश है या कि किसी के कहने के ऊपर, किसी की शिकायत के ऊपर पुलिस यहाँ पे पहुंची है। एक छोटा सा ब्रेक, आगे आपको अहले मोहल्ला की बात सुनाएंगे। चाय को ठंड करा दे। सोनिया कोका कोला पिला दे, सालिमा कोका कोला पिला दे, कोका कोला पिला दे। अगर यहाँ पे मोहल्ले का एक लड़का मौजूद है, उससे भी बात करेंगे जिसने सब कुछ ये चश्मे ईद के तौर पर देखा। अच्छा, क्या देखा है आपने? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये मेरा ये साथ वाला दरवाज़ा है, ठीक है। उन्होंने आके दरवाज़ा पुलिस वालों ने खड़काया, उन्होंने, मैंने पूछा हाँ जी क्या बात है, तो उन्होंने कोई बात ही बताई। तो उन्होंने मुझे कहा कि दरवाज़ा खोलें आप। मैं कहा मुझे आप वजह बताएं, क्या वजह। इतनी देर में उन्होंने दरवाजे तोड़ना शुरू कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा दरवाज़ा जिसकी दलील वहाँ से है, ये इतनी देर में ये दरवाज़ा टूट गया। तो वो ऊपर गए हैं, उन्होंने जाके दूसरा दरवाज़ा तोड़ा है। तो तीसरे दरवाजे पे जाकर उन्होंने कुंडी तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो साइड से टूट गई। फिर टॉप के ऊपर से गए हैं, तो वो जौन सी तार थी बिजली की, वो तार भी वहाँ पे टूट गई है। इतनी देर में मैं ऊपर गया हूँ, तो वो तार जौन सी थी लटकी हुई थी, वो मेरे सर पे लगी है और मैं झटका खा के नीचे गिर गया हूँ। तो अम्मा जी के तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया हुआ था, तो उनके हाथ पाँव ठंडे हो गए थे। इतनी देर में मैंने अपनी बाजी को फ़ोन किया, उन्हें बुलाया, फिर वो हम हॉस्पिटल ले गए। इतनी देर में वो उन्होंने नीचे का दरवाज़ा तोड़ के जो अलमारियाँ शलमारियाँ खुली हुई थी अभी तक हमने उन्होंने चीज़ें नहीं देखी अपनी, तो इतनी देर में वो चले गए। हम फिर अम्मा जी को लेके हॉस्पिटल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप मोहल्ले में रहते हैं जी। इस घर में जिसमें पुलिस ने इस तरीके से रेड की है, क्या इस घर में होता क्या था, किस लिए ये सब कुछ हो गया था? भाईजान इसी चीज़ की तो हमें वजह पता ही नहीं कि क्या वजह है। सारे इधर किराएदार रहते हैं, ऊपर मेरी अम्मा रहती है, एक बुरी आपने देखा ही हमने। तो वजह हमें नहीं मालूम है कि क्या वजह थी, क्या बात थी, ना उन्होंने हमें कोई बात बताई। अच्छा, यहाँ से पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की है? नहीं भाई, ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पे देखो ना, अगर कोई वजह होती तो पुलिस बगैर किसी को गिरफ्तार किए नहीं जाती। ऐसा यहाँ पे ना कुछ बरामद हुआ ना गिरफ्तारी हुई। मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है, उससे भी बात करूँगा। क्या जानते हैं आप इस हवाले से? काफ़ी नफली से आए थे, ठीक है। आके किसी से पूछा भी नहीं है कि बेड़े मारने लग पड़े हैं, आगे से हाथी पड़ने लग पड़े कि यहाँ पे फलाना होता है। यहाँ पे हमारी काफ़ी देर हो गई है। ये मेरा साथ वाला दरवाज़ा है घर के, लेकिन हम यहाँ से हमारा बचपन गुजर गया। यहाँ पे फ़िलहाल हमने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा, फालतू आदमी कोई आके बैठा हो, कोई ऐसा काम हो। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, लेकिन कुछ भी था। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके साथ ज़्यादती की है, अम्मा जी के साथ बहुत ज़्यादती की है। दरवाज़ों को ठुड्डे मार मार के तोड़ा है और हमने खुद देखा है कि ऐसे तोड़े जैसे चोट गेट का घर नहीं होता, जहाँ चोट गेट बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे आए एंटर हुए हैं। और मकान तो समझ लो दरवाजे पर ठुड्डे मुके ऐसे मारे थे, अल्लाह माफ़ करे, दरवाजे सारे इन्होंने लोग। नाज़रीन, आपने देख लिया कि यहाँ के अहले मोहल्ला क्या कहते हैं। अब कुछ और जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस 70 साला बेवा खातून जो हैं, इसके घर पे पुलिस ने इस तरीके से जो है कि रेड क्यों किया, दरवाजे तोड़े गए। मैं बार बार जो है कि आपको बता रहा हूँ, बल्कि दिखा रहा हूँ कि ये दरवाजे तोड़े गए। ना यहाँ पे कोई क्रिमिनल शख्स को पाया गया, ना यहाँ पे कोई क्रिमिनल था, लेकिन पुलिस के इसके पीछे क्या मकासद थे। पुलिस को जो है कि कोई किसी शरीफ को देखती है तो उसके घर पे इस तरीके से रेड करती है कि परेशान होकर हमें जो है कि मुंह मांगी रिश्वत देंगे। लेकिन जो है ना, यहाँ पे ये देखा गया कि रिश्वत देने वाला ये ख़ानदान नहीं लग रहा। ये शरीफ लोग हैं, इज़्ज़त से जीना चाहते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस इन्हें जीने नहीं दे रही। क्या DSP समनाबाद, ऐसे जो समनाबाद के ऊपर कोई और लोग नहीं है? यहाँ पे CCPO लाहौर नहीं है, IG लाहौर जो है, IG पंजाब वो नहीं है, वज़ीर आला पंजाब नहीं है, कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं हैं। तमाम के तमाम यहाँ मौजूद हैं और इस DSP के ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ और मुअज़्ज़िज़ीन से बात करते हैं।
मोहम्मद सईद साहब, आप समनाबाद में रहते जी जी, मैं यहाँ का रैशी हूँ। हैं जी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये रात में जो ये अम्मा के घर पे पुलिस ने रेड की, अम्मा क्या करती है, किस लिए पुलिस ने रेड की? अम्मा अकेली रहती है, बेचारी खतून है, 80 साल खतून है। पुलिस वाले ऐसे दावा किया जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ना। यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, किराएदार रहते हैं और अम्मा रहती है। उन्होंने आके दरवाजे तोड़ दिए, अम्मा को रास्ता किया, अम्मा की तबीयत खराब हो गई। पुलिस गर्दी ऐसे की है कि परेशान कर दिया, तमाम माले महला इकट्ठे हो गए। क्या बात है जी, कोई दहशतगर्द आ गए? उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं, हम जुवारी पकड़ने हैं। यहाँ पे कोई ऐसा काम होता नहीं, हम अहले महला हर चीज़ उठाने को बताने को तैयार है। इन्होंने बेहद ज्यादती की। समनाबाद पुलिस ने, इनका DSP साथ मौजूद था, पता नहीं किसी ज़ाती रंजिश की बिना पे वो आया है और ज़ाती रंजिश की बिना पे आके अपनी गलत निकालता रहा। हम अहले महला इसका एहतजाज करते हैं और हम अल्लाह काम से DSP के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं और पुलिस को तंबीह की जाए कि ऐसे खवातीन को हरासा ना किया जाए। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और हम इसका एहतजाज करने का ऐलान सुबह एहतजाज भी करेंगे और पीर वाले दिन CCP ऑफिस जाके इसकी बाकायदा शिकायत भी की जाएगी। नाज़रीन, जब हमने उस बेवा खातून जो है 70 साल बूढ़ी औरत, उससे बात की, उनकी बेटी से बात की, उनके टूटे हुए दरवाजे आपको दिखाए, जिस तरह पुलिस ने उस घर में धावा बोला, अहले मोहल्ला ने बताया, और आखिर में जो एक नाम आया था कि शहबाज भट्ट को पकड़ने आए थे, मेरे साथ वो शहबाज भट्ट नामी शख्स मौजूद है। उससे मैं पूछूंगा कि आप ऐसा कौन सा जुर्म करते हैं जिसकी वजह से पुलिस ने एक बूढ़ी औरत को इस तरीके से परेशान किया कि उसके घर के तमाम दरवाजे तोड़ दिए। खुदा ना खास्ता ऐसे तो पुलिस वहां भी नहीं करती जहां बहुत बड़े डकैत छुपे हुए होते हैं, लेकिन उस घर में पुलिस को कोई चीज नहीं मिली, ना पुलिस को कोई असला मिला, ना मंशियात मिली, ना ही कोई सख्त वहां पे जो थे वो मिले, लेकिन उस बुढ़िया का घर टूट गया, उसके दरवाजे टूट गए और उसकी जो हालत थी, उसकी बेटी ने बताई कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, पुलिस के खौफ से इस हालत में होगी। तो ये शहबाज भट्ट नामी जो शख्स है हमारे साथ मौजूद है। जी भट्ट साहब, ऐसा आप क्या करते हैं जिसकी वजह से एक बेवा खातून को पुलिस ने इतना हरासा किया? सर मैं करता कुछ नहीं हूँ, मेरा एक्चुअली शुरू में जी कि दूसरे टाउन रोड के पास, ठीक है, सेकंड और समनाबाद और मुजम्मल मोटर है, ठीक है, मैं गाड़ियों का अपना काम करता हूँ, ठीक है। कुछ मामला मेरे ऐसे बने कि दोस्त आज मेरा दोस्त ही जिनके बन गया, नज़दीक आ गया, जिसका नाम है जवाद शाह, ठीक है। वो मेरे पास आना शुरू हो गया, वो मामला ने परेशानी मुझे बताता रहा आगे कि मुझे ये मसला ये बताएगा। मैंने खुदा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी हेल्प की, ठीक है। वो हेल्प का ये नतीजा निकला कि उस बंदे ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। ब्लैकमेल ये करना शुरू कर दिया कि मैं समनाबाद DSP साहब हैं, वहीद साहब साहब, वो मेरे भाई हैं, ये मैं उनका इन्फॉर्मर हूँ, मेरे बगैर वो चलते नहीं हैं, मेरे को मैं तुम्हें ये मुकदमे में फंसवा दूंगा, तुम पे वो इल्ज़ाम लगवा दूंगा, जुए का इल्ज़ाम लगवा दूंगा, ये सारे मामला ना उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जिससे मैंने उससे को कहा कि यार भाई मेरे पास तो अब इतने मेरे हालात नहीं हैं कि मैं तुम्हें अफोर्ड कर सकूँ, ठीक है। उसने जाके वहीद साहब से, मुझे नहीं पता वल्लाह क्या कहा क्या नहीं कहा, और इतनी वो हाइपर हो के, ठीक है, मेरी सास के घर गई हैं। जो आपने वो जो 70 साल खातून है वो आपकी सास है? जी मेरी वो सास है। आप उनके घर का हालात दे सकते हैं, ठीक है, वो उसकी उम्र देखें, उस औरत की उससे जो जुल्म हुआ है वो देखें। अगर पुलिस ने मुझे पकड़ना है तो मेरे घर आते, उसके घर जाने की क्या, ये मुझे सिर्फ थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे नाजायज़ तंग करने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताएं, अगर पुलिस ने आपके घर सास की घर पे जो तोड़फोड़ की वो तो हमारे नाज़रीन देख ही रहे हैं टीवी स्क्रीन में, उसके अलावा आप अपने घर में मौजूद थे उस वक्त? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर था। आप अपने घर मौजूद थे, आपको गिरफ्तार नहीं किया? नहीं सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे ये थ्रेट कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सिलसिला भी का नहीं चल रहा, मैं तंग आके मैंने ये स्टेप उठाया मीडिया वाला, ठीक है। मेरा इन्होंने ना जीना बैठना सोना मुहाल कर दिया इन बंदों ने। नाज़रीन देखें कि ये जो है भट्ट साहब, इनकी वो जो खातून थी वो इनकी सास हैं, लेकिन इन्होंने जो कि बात बताई वो ये है कि ये कारोबारी शख्सियत हैं और मोटर गाड़ियों का इनके शोरूम है जहाँ पे नई पुरानी गाड़ियाँ फ़रोख्त की जाती हैं। किसी जवाद शाह नामी शख्स से इन्होंने सलाम दुआ कर ली, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि वो DSP जो है, और DSP समनाबाद उसका फ्रंट मैन है, उसके लिए काम करता है और लोगों को ब्लैकमेल करना उसका और DSP का जो है कि वतीरा बन चुका है। जब उसकी उसने अपनी कोई मजबूरी बताई, जैसे भट्ट साहब ने कहा, उस मजबूरी को इन्होंने अपनी हस्ब हैसियत पूरा कर दिया, लेकिन उसकी फिर डिमांड होने लगी, वो डिमांड को पूरा ना कर सके
تو انہیں جو دھمکیاں دی گئی کہ آپ کو مختلف مقدمات میں پھنسا دیا جائے گا، آپ کو جوا کھیلنے کا یا کھلوانے کا یا منشیات کا الزام لگایا جائے گا، ڈی ایس پی کا میں بھائی ہوں یا اس کا فرنٹ مین ہوں. تو اس کے ساتھ ہی اچانک جیسے انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے انکار کر دیا اور 2 دن بعد ہی ان کے گھر پہ، ان کی ساس کے گھر پہ بھاری تعداد میں پولیس ریڈ کرتی ہے اور گھروں کے دروازے توڑتی ہے. یہ اپنے گھر پہ موجود ان کے گھر نہیں آتی کیونکہ پولیس کا مقصد انہیں گرفتار نہیں کرنا تھا، کیونکہ گرفتار جب کرتے جب ان کا کوئی قصور ہوتا، انہیں گرفتار نہیں کرنا تھا، انہیں صرف تھریٹ کرنا تھا تاکہ یہ پریشان ہوں اور پولیس کے اس انفارمر کی یا ٹاؤٹ کی جو جواد شاہ نامی شخص ہے اس کی ڈیمانڈ کو پوری کر سکیں. جی اب بتائیں کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہے یہ حقیقت ہے یا کہ افسانہ؟ سر یہ آپ اہل علاقہ سے پوچھ سکتے ہیں. جی اہل علاقہ سے ہم نے پوچھ لیا ہے، انہوں نے جو بتانا تھا بتا دیا، آپ اپنی بتائیں. میری بات سنیں، مجھے تھریٹ کرنے کا یا تنگ کرنے کا مقصد پتہ ہے، میرا کوئی ایک پرچہ بھی نہیں ہے، کوئی FIR میرے پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لاہور میں، ٹھیک ہے. یہ صرف اپنے ان کے پیسے بنانے کے طریقے ہیں. انہوں نے ہر طرح یہ پورے لاہور میں یہ بندہ مشہور ہے جس کا نام ہے جواد شاہ، یہ بلیک میلر ہے. یہ میں نے جہاں تک اس کی ساری نکلوائی ہیں، یہ گیسٹ ہاؤسوں سے پیسے لیتا ہے، ہوٹلوں سے پیسے لیتا ہے، بلیک میل کر کے لوگوں کو بلیک میل کر کے یہ پیسے لیتا ہے، جو اس کا مین کام ہے، ٹھیک ہے. اور میرے ساتھ بھی اس نے یہی کرنا چاہا. میں کوئی ناجائز کام تو کرتا نہیں ہوں، جو میں اس کی ایک آدھ دفعہ ہو گیا خدا کی رضا کے لیے میں نے کر دیا. میں مزید بلیک میل نہیں ہونا چاہتا تھا. میں نے اس وجہ سے یہ سارا سٹیپ، انہوں نے پھر یہ پولیس کے جو معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں، جو بھی میں نے یہ سٹیپ اٹھایا نہ تنگ آ کے اٹھایا. یہ میں نے میڈیا بلوائی ہے، آپ جیسے لوگوں کو بتایا کہ میری آواز جو ہے نا عوام تک پہنچ سکے. اچھا شہباز بٹ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو جو ہے کہ فرسٹ نیوز کے توسط سے پاکستان بھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو جو ہے کہ بیوروکریسی کے لوگ دیکھ رہے ہیں، سیاسی شخصیاتیں وہ دیکھ رہی ہیں اور پولیس کے بھی اعلیٰ افسران جو ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں. آپ اس موقع پر کیا اپیل کریں گے ان سے؟ میں یہی کہوں گا کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور یہ جو جواد شاہ نامی جیسے بلیک میلر ہیں لوگ، ٹھیک ہے، جو جھوٹے پولیس کے ٹاؤٹ کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم پولیس میں ہیں، کبھی کہتا ہے کہ میں ایجنسیوں میں ہوں، کبھی کچھ کہتا ہے لوگوں کو پیسے بنانے کے طریقے سے کے حساب سے، ٹھیک ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ ان جیسے لوگوں سے نا ہمیں چھٹکارا دلوایا جائے، ٹھیک ہے، اور ہمارے ساتھ انصاف ہو. جو وحید اسحاق صاحب نے اس کے پیچھے پرسنل بنا کے اوپر انہوں نے یہ سب کچھ کیا، ذاتی ذاتیات پہ لا کے نا انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا. اور تقریباً وہ بوڑھی عورت کے گھر 25 سے 30 ملازم تھے اور 3 گاڑیاں تھیں اور 6 1 to 5 پہ ان کے ملازمین تھے ساتھ ان کے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اتنی زیادتی کر کے گئے ہیں. کوئی بچہ تھا ساتھ میرا، وہ ہے بردر ان لا، اس کو بھی انہوں نے تھپڑ مارے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ مجھے پورا تھریٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو سلسلہ کار یہ ہے کہ میں جو بالا افسران ہیں یا یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میری آواز اٹھائی جائے، جتنے بھی بالا افسران ہیں میرے ساتھ انصاف کیا جائے، ٹھیک ہے. وحید اسحاق صاحب نے آج 3 مہینے سے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے صرف جواد شاہ کے پیچھے، ٹھیک ہے. فضول ہمیں تنگ کرتے ہیں، فضول آگے میرے گھر کی بیلیں دیتے ہیں، کبھی کوئی کسی الزام میں مجھے بلاتے ہیں، کبھی کوئی الزام میں بلاتے ہیں. میرا خدا کے لیے ان سے جان چھڑوا دیں. میں ذہنی طور پہ مریض بن چکا ہوں. وحید اسحاق صاحب نے مجھے ذہنی طور پہ جواد شاہ کے کہنے پہ تھریٹ کیا ہے اور ذہنی طور پہ مجھے وہ نا مفلوج کرنا چاہتے ہیں ان باتوں سے. میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میری یہ جو آواز ہے بالا افسران تک پہنچائی جائے اور مجھے انصاف ملے. ناظرین ہمارے ساتھ اسی حوالے سے جو ہے کہ ماجد بٹ صاحب وہ بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ وہ اس جواد شاہ کے حوالے سے اور DSP کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی ماجد صاحب. جی اچھا یہ جو جواد شاہ نامی شخص کا نام آ رہا ہے اور DSP کا نام آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کون ہے جواد شاہ؟ سر یہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ایک بلیک میلر ہے، یہ جو جواد شاہ ہے، اور یہ کئی بندوں سے پیسے بٹور چکا ہے. کسی کو کہتا ہے میں تمہیں FIR میں لگوا دوں گا، کسی کو کہتا ہے پولیس بھرتی. یہ ایک ہماری محلے دار خاتون ہے، اس کے بیٹے کا اس نے 2.5 لاکھ روپیہ لیا ہے اور نہ اس نے اسے بھرتی کروایا. الٹ یہ کہہ رہا ہے وہ پیسے مانگ رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے میں آپ کا پرچہ کروا دوں. تو لہٰذا اسی طریقے سے یہ شباز کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہیں اور یہ کرتا ہی ایسے ہے. یہ بندہ جو ہے نا یہ بلیک میلر اور فراڈی ہے. تو پھر اس کے ساتھ پولیس کیوں ملی ہوئی؟ پولیس کے خلاف تو شکایت نہیں کرتا. سر میں وہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پولیس اس لیے ملی ہے کہ یہ پولیس ٹاؤٹ ہے، یہ جھوٹی سچی دیہڑیاں پولیس کو لگواتا ہے، کبھی کسی کو غلط پرچے میں ڈلواتا ہے اور اس کے پیسے افسروں کو دیتا ہے. یہ مطلب افسروں کو نہیں، جو کالی بھیڑے ہیں ان کو دیتا ہے.
बाला अफसर तो ऐसे बंदे को पास भी नहीं बिठाते। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर पुलिस के जो CCPO हैं अब्दुल हमीद साहब जो हैं, क्या वो ऐसे लोगों को DSP की सीट पे रहने देंगे जो आम शहरियों को ब्लैकमेल करें, अपने टाउट रखें और उन टाउटों के ज़रिए पैसा इकट्ठा करें, और अगर पैसा ना मिले तो फिर उनके खिलाफ जो है रात की तारीखें में रेटें की जाएं, जबकि उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज ना हो, लाहौर के किसी भी थाने में मुकदमा दर्ज ना हो, लेकिन फिर भी पुलिस के 20-20 जवान आते हैं, उनके दरवाजे तोड़ते हैं, उनकी बेवा खातून जो औरतें हैं उनको हरासा करते हैं ताकि ये शख्स जो है कि हमें पैसे दे दे। अगर ऐसा पाकिस्तान का कानून है, अगर पंजाब पुलिस ऐसी है, तो मुआतरत के साथ मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। CCPO लाहौर जो हैं उन्हें, IG पंजाब को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इन्होंने ये अपील की है कि खुदारा ऐसे DSP से और ऐसे ब्लैक मेलरों से हमें बचाया जाए। ना सिर्फ हमें बचाया जाए बल्कि लाहौर के दीगर शहरियों को भी बचाया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो क्रिमिनल लोग हैं वो तो क्राइम करेंगे या नहीं, लेकिन पुलिस का नाम क्रिमिनल लोगों में ज़रूर आएगा। पंजाब पुलिस का नाम अच्छे अल्फाजों में दीगर सूबों में लिया जाता है, लेकिन ऐसे DSP और उनके टाउटों की वजह से पंजाब पुलिस भी बदनाम हो रही है। अपने मेज़बान अशरफ सावल को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।